Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30. 弟兄姐妹们，这时候我们要思想一段的经文，记在马太福音第25章第14到30节。 Satu perikop yang mungkin sudah sering kita baca dan kita mungkin hafal dengan kisah ini. 我们可能对这段的经文很熟悉，我们可能也是会背了， Yaitu sebuah kisah perumpamaan tentang talenta. 就是关于这个云子的比喻。 Tapi saat ini kita akan bersama-sama menggali lagi akan kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan mendapat kekayaan dari kebenaran firman Tuhan ini. 可是今天我们再次来思想、来学习这段的经文，可能也帮助我们更了解圣经。 Saat ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们首先低头祷告， Tuhan Allah yang baik, 良善的神啊， kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. 我们感谢神再次给我们机会，可以聆听你的话语。 Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. 我们把这时间交托于你， Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini. 圣灵帮助我们，使我们能明白你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告是奉靠耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 saja. 我们要看马太福音25章，只读第14到18节。 Tapi saya meminta Bapak Ibu untuk tetap membuka Alkitab Bapak Ibu di bagian ini supaya nanti ketika kita membahas bagian ini kita bisa melihat kembali kepada Alkitab kita. 可是，请弟兄姐妹我们仍然要看接下去从14到30节。 Pertama saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia dan kali kedua akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 dan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 14节，天国又好比一个人往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子，一个给了5000，一个给了2000，一个给了1000，就往外国去了。那领5000的随即拿去做买卖，另外赚了5000。那领2000的也照样另赚了2000，但那领1000的就锯开地，把主人的银子埋藏了。 Jemaat yang terkasih, kalau kita boleh berandai-andai. 弟兄姐妹们，让我们来想想比喻。 Seandainya kita menjadi hamba yang menerima 1 talenta, apa yang ada di dalam pikiran kita? 若我们是那第3位的仆人，只领到1000银子的，我们有怎么样的想法？ Mungkin kita akan berpikir, kenapa saya cuma dapat 1 talenta? 我们可能会想，为什么我只领到1000银子呢？ Itu pikiran yang paling mungkin yang pertama akan kita pikirkan. 我们第一次想到的就是这些。 Atau hal yang kedua yang mungkin kita pikirkan ketika kita di dalam pembagian talenta itu kita hanya mendapat 1. 若第二样事情帮我们领到1000银子的时候， Kita mungkin akan berpikir, kayaknya memang saya yang paling gak mampu deh, sehingga saya cuma dapat 1 talenta. 可能我是最没有能力的，所以我只获得1000银子。 Atau mungkin bahkan pemikiran yang paling parah adalah kita berpikir, kok Tuhan aku itu gak adil ya? Atas dasar apa sebetulnya pembagian talenta ini? Kenapa saya cuma dapat 1? 最后我们可能想，那个主人很不公平，他是凭着什么因素来分这个银子？ Atau seandainya yang kedua, kita nggak tahu akhir dari cerita ini. 第二就是我们不知道这个故事的结局。 Kita akan bertanya, apakah tindakan hamba yang menerima 1 talenta itu adalah sebuah tindakan yang salah?
可能我们一想，他这个第三个仆人的反应是错的吗？ Karena kalau kita memperhatikan ayat yang ke-14, di sini dicatat bahwa Tuhan ini tidak pernah memberikan sebuah perintah yang spesifik kepada 3 hambanya atas talenta yang sudah dipercayakannya itu. 那我们看圣经，这个做主人的，他没有给予他们，他这个3个仆人特别的指示，要怎么样来应用这个银子。 Jadi apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini, yaitu ketika dia menjaga talentanya supaya tidak hilang, sebetulnya itu adalah tindakan yang tidak salah. 这个第三个仆人的做法，就是把这个银子埋藏起来，其实不是错的做法。 Dan bahkan mungkin ini adalah tindakan paling aman dari hamba yang ketiga, daripada dia memilih untuk mengelola talenta yang memiliki resiko bahwa talenta ini justru akan hilang atau talentanya akan berkurang. 其实他的做法是很安全的，因为他如果想到其他的方法，他会冒险那个损失的风险。 Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama melihat di dalam bagian teks yang berikutnya, yaitu setelah ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-40, untuk kita bisa menjawab 2 pertanyaan seandainya itu tadi. 接下来我们看第19节到30节，我们来回答我们刚才所要问的问题。 Kita akan membahas tentang yang seandainya yang pertama, Bapak Ibu. 第一个，如果 Seandainya saya menjadi hamba yang menerima 1 talenta, apa yang akan kita pikirkan? 若我是那个领到1000银子的仆人，我的反应是如何？ Apa yang kita pikirkan itu akan tergantung dari seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan yang memberi talenta itu. 我们的反应是，可能是因为我们认识那个主人的程度到哪里。 Bagian teks berikut, sewaktu Yesus menceritakan perumpamaan ini, 当耶稣讲这个比喻的时候， pilihan Yesus atas jumlah talenta yang dibagikan kepada para hamba itu cukup menarik sebetulnya Bapak Ibu. 其实他这个主人所分发的银子是很吸引人。 Jadi pilihan talenta 5, 2, dan 1 itu bukanlah sebuah pilihan random dari Tuhan Yesus ketika dia bercerita tentang perumpamaan ini. 这是他分发5000银子、2000银子、1000银子，不是说他是随便给的。 Kalau kita perhatikan jumlah pemberian talenta kepada 3 hamba ini, jarak yang cukup signifikan pemberian talenta itu antara hamba yang pertama dan kedua sebetulnya Bapak Ibu. 其实我们看他给那第一个仆人跟第二个仆人的差距很大。 Jadi hamba yang pertama mendapat 5, lalu hamba yang kedua langsung turun menjadi 2 talenta. 从5000银子，第二个就是只领到2000银子，差得很远。 Jadi seolah-olah Tuhan Yesus mau menunjukkan sebetulnya yang bisa komplain dari pemberian talenta itu adalah sebetulnya harusnya hamba yang kedua. 其实要埋怨他主人的仆人，就是第二位的仆人， Karena dia melihat hamba yang pertama dapat 5, kenapa saya cuma dapat 2, kenapa enggak 4, kenapa enggak 3. 因为他看到第一个仆人领到5000，他只领到2000，为什么主人不给他4000或者3000呢？ Apalagi ketika hamba yang kedua ini melihat bahwa hamba yang terakhir, hamba yang ketiga mendapat 1 talenta dan jaraknya tidak jauh berbeda dengan talenta yang dia terima sebagai hamba kedua. 特别是当他看到第三个仆人只领到1000，跟他的区别不多， Dia akan melihat bahwa hamba yang ketiga memang tidak mampu, dia dapat 1 dan saya cuma dapat 2. Berarti saya hampir mirip sama tidak mampunya dengan hamba yang ketiga. 当他看到第三个仆人的领到1000，他说可能他真的没有能力，可是为什么我们只得到2000呢？ Jadi demikian seharusnya kalau di dalam pemikiran masing-masing hamba ini berpikir tentang sistem keadilan di dalam pembagian talenta itu. 就是这样的看法。如果照着那个仆人以这个主人的公平方法来分发这个银子， Yang berpikir Tuhan tidak adil harusnya adalah hamba yang kedua daripada hamba yang ketiga. Karena dia paling merasakan ketidakadilan tersebut. 其实应该埋怨主人的，感到主人不公平的是第二位的仆人，而不是那领1000的仆人。 Tetapi kalau kita melanjutkan kisah ini, sikap dan respon ketiga hamba ini setelah menerima talenta sebetulnya sangat ditentukan yang seperti saya sebutkan bahwa ditentukan dari pengenalan masing-masing hamba ini akan tuannya. 其实接下来我们看这3个仆人对主人的反应，是靠着他们怎么样认识他们的主人。 Kalau kita memperhatikan kelanjutan kisah perumpamaan ini di ayat 19 dicatat demikian. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 第19节，过了许久，
那些仆人的主人来了，和他们算账。 Kita memperhatikan respon dari ketiga hamba ini Bapak Ibu. 我们看这3位仆人的反应。 Di ayat yang ke-20, hamba yang pertama ini berkata kepada tuannya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 那领5000银子的又带着那另外的5000来说：“主啊，你交给我5000银子，请看，我又赚了5000。” Lalu hamba yang kedua juga berkata kepada tuannya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 那领2000的也来说：“主啊，你交给我2000银子，请看，我又赚了2000。” Lalu di ayat yang ke-24, kita bisa melihat apa yang diucapkan oleh hamba ketiga kepada tuannya. 那我们看第24节，第3位的仆人有什么反应？ Hamba ketiga bukan memberikan pertanggungjawaban atas talenta yang sudah dipercayakan, tetapi dia mengumpat, mengeluh kepada tuannya. 他不是向他的主人交账，而他埋怨。 Di ayat yang ke-24 hamba ketiga berkata demikian. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 第3位仆人说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。” Apa yang diucapkan oleh hamba ketiga tentang tuannya ini adalah sebetulnya sebuah pernyataan. Dia mengenali tuannya sebagai Tuan yang kejam. 第3位仆人说：“就表示对他的主人说，你是恶的。” Dan inilah yang memperjelas motivasi kenapa hamba ketiga ini menguburkan talentanya. 这个是他有动机把这个1000银子埋起来。 Karena dia tahu tuannya kejam, maka di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. 因为他知道他主人是恶的，他就说在25节，我就害怕，去把你的1000银子埋藏在这里，请看你的银子在这里。 Jadi Bapak Ibu yang terkasih, masalah dari hamba ketiga ini bukan hanya sekedar dia menerima talenta yang paling sedikit. 那第3位仆人的问题不是说他只得到最少的银子， Tetapi masalah dari hamba ketiga adalah karena dia gagal untuk bisa mengenali tuannya itu dengan baik. 可是他的问题是他没有正确的认识他的主人。 Kegagalan pengenalan akan karakter dari tuannya ini membuat dia gagal untuk bisa memaknai kepercayaan yang tuannya berikan berupa talenta itu. 因为他没有正确的认识他的主人，所以他不好好的去珍惜他主人所信托他的。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menjadi seperti hamba yang ketiga di dalam kehidupan kita sehari-hari. 主内弟兄姐妹们，在我们日常生活中，也许我们就好像第3位的仆人。 Ketika kita mungkin di dalam kehidupan ini, kita lebih banyak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. 可能我们一生，我们常以别人的生活相比。 Ketika kita sibuk membandingkan seberapa besar talenta yang Tuhan berikan untuk diri saya dan diri orang lain, disitulah kita mulai bisa seperti hamba yang ketiga ini. 当我们常常以神所赐给我们的恩典，以神所赐给别人的恩典相比的时候，那我们就好像在第3位的仆人。 Kita akan terus melihat bahwa aku orang yang menerima talenta paling sedikit. 那我就是那位好像第3位的仆人所领到的福分是最少的。 Dan itulah yang membuat kita sebagai orang percaya bisa terhambat di dalam pertumbuhan perkembangan kerohanian kita sebagai orang percaya. 这样事情会拦阻我们增长的成长的过程， Karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. 因为我们不断的去以别人的生活比较， Dan kita lupa untuk lebih sibuk seharusnya belajar untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. 其实我们应该做的是，我们更殷勤的学习认识那个我们所信托的，那我们所相信的神。 Saat ini kita akan masuk ke dalam pengandaian yang kedua. 那我们看第2个，如果 Seandainya kita nggak tahu akhir dari cerita ini, 如果我们不知道这个故事的结局， apakah tindakan dari hamba yang menerima 1 talenta itu, yaitu menguburkan talentanya, itu adalah sesuatu yang salah?
那第三位的仆人，他把这个银子埋藏起来，他的做法是否错？ Untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan tentang seandainya ini, kita mesti melihat tentang apa sih tujuan dari perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. 那我们先要了解这个比喻的意义是什么。 Jadi perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sebetulnya untuk Tuhan Yesus mau menceritakan tentang seperti apa itu hari penghakiman akhir. 其实耶稣所讲这个比喻是要告诉他门徒关于末日的审判。 Penghakiman akhir adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu ketika segala sesuatu itu akan dinyatakan atau diungkapkan kepada seluruh umat manusia. 这末日的审判就是当这个世界过去的时候，将来发生的事，当时候的一切都被揭露出来。 Termasuk setiap pilihan dan perbuatan yang menurut kita saat ini kita lakukan itu benar. 包括当现在我们所做的，那我们认为对的事，做对的，做的正确的事，也会当时便揭露出来。 Setiap manusia di dalam setiap pilihannya pasti punya banyak alasan, punya banyak pendapat, punya banyak opini untuk bisa membenarkan tindakannya. 我们所做的，我们的想法，我们的做法，当然是我们有自己的借口，有自己的想法，有自己的观点，认为我们所做的是对的。 Namun tentang apakah pilihan itu atau tindakan itu benar atau salah, hanya Tuhan yang tahu. 可是我们的选择，我们的行为对还是错，只有上帝会评价我们。 Sama seperti hamba ketiga tadi. Menurut dia punya alasan kenapa dia menyimpan talenta yang hanya satu itu. Dia pasti punya alasan yang itu menurut dia benar. 就是好像第三位仆人，按照他来看，按照他的看法，他所做的，他的做法，把那个1000的银子埋藏起来，是对的，是正确的。 Tetapi nanti di hari penghakiman, yaitu ketika sang tuan itu dari tempat perginya dia kembali menemui ketiga hambanya, disitulah motivasi dan alasan pilihan dari setiap hidup manusia akan dinyatakan. 可是当末日的审判的日子的时候，那我们的主人来的时候，才会评判我们所行的，我们心内的、内心的动机是否是正确的。 Di dalam hari penghakiman itu akan dibukakan kepada setiap orang. Apakah yang kita pilih, pilihan hidup yang kita pilih itu adalah pilihan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan, atau itu justru menjadi pilihan yang salah di hadapan Tuhan. 当末日的审判的时候，我们的选择、我们的行为、我们所做所行的，我们的主来审判我们，来判断我们。 Saat ini kita akan melihat lebih lanjut bagian firman Tuhan ini, yaitu di ayat yang ke-21, untuk kita melihat apa sih yang sebetulnya menjadi penilaian dari sang Tuan ini kepada ketiga 那 hambanya. 我们来看第21节，那主人怎么样评价这3位仆人？ Di ayat yang ke-21, sang Tuan berkata kepada hamba yang pertama, hambaku yang baik dan setia. 主人说：“你这又良善又忠心的仆人。” Lalu di ayat yang ke-23, sang Tuan ini berkata kepada hamba yang kedua juga dengan pernyataan yang sama seperti hamba yang pertama, yaitu hambaku yang baik dan setia. 第23节，这个主人称第2位的仆人说：“你这又良善又忠心的仆人。” Lalu di ayat yang ke-26, kita bisa melihat apa yang menjadi pernyataan dari sang Tuan kepada hamba yang ketiga, yaitu dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas. 在26节，这主人怎么样评价第3位仆人？你又恶又懒的仆人。 Bapak Ibu yang terkasih, sang Tuan menyebut hamba yang pertama dan kedua itu sebagai hamba yang baik dan setia. 这主人称第1位和第2位的仆人是又忠心又良善， Sedangkan hamba ketiga disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. 他称第3位仆人为恶又懒惰。 Perbandingan karakter ini sebetulnya agak tidak seimbang Bapak Ibu. Seharusnya kan baik dan setia disandingkan dengan jahat dan pengkhianat seharusnya. Atau tidak setia. 其实他主人应该说是良善忠心，那第3位仆人他应该说不忠心不良善。 Namun justru disinilah kita kembali melihat bahwa Yesus sebagai seorang pengajar yang luar biasa. 这我们看耶稣是一个很了不起的教师， Yesus memberikan satu pilihan karakter yang agak anomali sebetulnya. 其实耶稣所评价的是非凡的。 Karena karakter malas ini dipilih oleh Yesus karena Yesus sebetulnya ingin menunjukkan bahwa hamba yang ketiga ini memang bukanlah seorang hamba yang memberontak. 其实耶稣评价第3位仆人说：“你是懒惰仆人，因为事实上这个仆人不是悖逆之子，不是背叛的
仆 Hamba 人， yang ketiga ini bukanlah hamba yang terang-terangan mau berkhianat kepada tuannya. 他不是要背逆他主人的仆人， Tapi pilihan karakter malas ini mau dipakai untuk bisa mengusik pendengar dan pembacanya untuk bisa mendapat kesan yang lebih dalam. 其实这耶稣用这个比喻说，又懒惰又恶的仆人，他要感动，要使来吸引这听众他的读者。 Yaitu Yesus ingin menunjukkan bahwa sebetulnya seseorang bisa terlihat tidak melakukan dosa yang besar. Tetapi sebetulnya hati dan motivasinya itu jahat. 耶稣是要这个强调说，有些人表面上好像他没有犯任何大的罪， Ketika orang tahu apa yang benar tetapi memilih untuk tidak melakukan apa yang benar itu, itulah yang jahat. 当一个人知道正确，他应该要行的，可是他没有这样做，那的心内就是邪恶的。 Itulah yang terjadi dengan hamba yang ketiga. Ketika dia tahu sebetulnya dia dipercayakan satu talenta yang seharusnya dia kembangkan. Tetapi dia memilih untuk tidak mengembangkan talenta itu. 就是第三位仆人，他知道他的主人所托付他的这个银子，他应该好好的应用，可是他没有这样行。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus memakai analogi talenta, para pendengar saat itu segera tahu bahwa talenta ini sebetulnya bukan hanya sekedar berbicara tentang nilai uang, tentang harta, atau yang mungkin seringkali dikhotbahkan, diterjemahkan bahwa talenta ini adalah berbicara tentang karunia, tentang bakat yang kita miliki. 弟兄姐妹们，当耶稣用这个比喻的时候，他的听众已经知道，耶稣所讲的不是关于这个金钱或者物质的财富，而是或者是我们说的这一些属灵的恩赐而已。 Tetapi yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus ketika berbicara tentang talenta adalah sebenarnya berbicara tentang sebuah hidup, keseluruhan hidup dari manusia keseluruhannya. 其实耶稣要强调的，就是我们人整个生活、整个生命。 Bahwa hidup manusia baik itu secara tubuh dan segala kekayaan, segala berkat yang dimiliki itu adalah talenta yang sebenarnya Tuhan berikan kepada setiap manusia secara berbeda-beda. 这个所谓的银子，就是神所赐给我们的人生，这个完整的人生，我们的生活方式，而所赐给我们的一切恩赐、福分。 Mungkin hamba yang pertama ini adalah hamba yang mendapatkan akan hidup yang sehat, keluarga yang baik, bisnis yang baik. Itu adalah hamba yang pertama mendapat begitu banyak talenta di dalam kehidupannya. 可能第一位的仆人，他所蒙福，他蒙福的是一切，他财富上蒙福，他的健康，他家庭生活等等，一切都得到丰富的恩典。 Atau mungkin hamba yang ketiga adalah mungkin hamba yang di dalam kehidupannya mungkin kesehatannya kurang baik dan hidup di tengah-tengah keluarga yang juga kurang baik dan tidak punya penghasilan yang baik. Mungkin itu adalah hamba yang ketiga. 可能这第三位仆人的生活是他健康没有很好的健康身体，而他家庭生活也是不好，而他在经济方面的情况也是不好。 Tetapi apapun kondisinya, apapun seberapa banyak talenta atau anugerah yang kita bisa terima dari Tuhan, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan ini. 不论我们的情况如此，我们所拥有的如此，可是不要拦阻我们来继续的认识神。 Ada satu kata kunci yang menarik di ayat yang ke-14 yaitu kata mempercayakan, Bapak Ibu. 就是在第14节，就是这个托付。 Kata ini dipilih oleh Yesus. Bukan kata mempercayakan ini dipilih dan Yesus lebih memilih kata mempercayakan daripada kata memberi. 就是耶稣没有给给予，而是他是托付。 Karena kalau kita tahu perbedaan antara memberi dengan mempercayakan ini, kita bisa melihat kenapa Yesus lebih memilih untuk kata mempercayakan ini. 这给予跟这个信托是有很大的差别。 Karena kalau kita tahu bahwa kita diberi hadiah, diberi sesuatu, maka sang penerima itu tidak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberi itu. 让我们只赠送礼物，而不意味着我们对这个礼物要负责任。 Jadi kalau kita diberi hadiah dan kita setelah buka hadiah itu dan kita merasa nggak suka, kita boleh untuk buang hadiah itu. 其实，如果人家给我们礼物，一件礼物，我们不喜欢这礼物，我们可以不要了这个礼物。 Tetapi Yesus lebih memilih memakai kata mempercayakan. 可是这里所用的是信托， Karena di dalam kata mempercayakan ini ada makna yaitu pemberian yang disertai dengan sebuah pertanggungjawaban. 这个信托我们所领受的有伴着负责任。 Sama seperti ketika kita mungkin diberi oleh bos kita sebuah mobil. 就是好像我们上司给我们一辆汽车，
Kalau bos kita berkata, ini mobil inventaris dari kantor, 这是公务车， maka akan ada perbedaan kalau kita hanya diberi mobil oleh bos kita. 这当然，如果我们的上司给我们汽车跟公务车有差别， Sama-sama kita punya mobil, 一样的汽车， tapi kalau kita hanya diberi, maka kita bisa tidak bertanggung jawab atas mobil yang diberikan kepada kita itu tadi. 如果是给我们用的，那我们随意来怎么样用这个车。 Kalau kita nggak suka modelnya atau kita malas merawat mobil itu, ya mobil itu bisa kita buang atau kita tidak rawat sama sekali mobil itu. 如果我们不大喜欢这汽车颜色还是怎么样，我们可以不要用这辆汽车。 Tetapi berbeda ketika kita tahu bahwa mobil itu adalah sebuah inventaris dari bos kita kepada kita. 可是当我们知道这是公务车，那我们对这个车的看法不一样。 Jadi pada suatu saat si bos ini bisa meminta kembali mobil itu dan kita harus mempertanggungjawabkan bahwa mobil itu tetap baik-baik saja ketika kita kembalikan kepada bos kita. 当有一天我们的上司要这个汽车，那我们就要还给他，情况要很好。 Dan inilah yang sebetulnya diharapkan oleh sang tuan ketika dia mempercayakan talenta yang dalam tadi yang saya bilang sebagai sebuah kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita umat manusia. 就好像刚才的主人，当他信托这生命给我们的时候，我们要向我们的主人负责任。 Bahwa Tuhan bukan hanya memberi kita kehidupan, tetapi Tuhan mempercayakan kita sebuah kehidupan. 上帝不是白白的给我们这个生命，可是他是信托我们。 Apapun kondisi kehidupan kita, sama seperti ketiga hamba itu, masing-masing menerima talenta yang berbeda dan kita masing-masing menerima keadaan kehidupan yang berbeda-beda. 无论如何，无论我们的情况如何，我们也好像干三个仆人，要好好的领受这个金银子，而好好的应用。 Hanya satu hal yang sama, yaitu Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban dari setiap talenta yang dibagikan secara berbeda-beda ini. 唯一同样的就是有一天，上帝要我们每一个人交账。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hamba ke-1 dan ke-2 di dalam pengenalan mereka yang benar atas Tuhan mereka, mereka bisa mempertanggungjawabkan talenta mereka. 弟兄姐妹们，第一位、第二位的仆人，到时候他们能够向他的主人交账。 Sedangkan hamba ketiga gagal untuk mempertanggungjawabkan talentanya karena dia memilih untuk tidak melakukan apa yang diketahuinya. 第三个仆人，他不能够交账，因为他知道的他没有去做。 Dan ini kembali kepada permasalahan bahwa hamba ketiga ini tidak mengenal dengan baik siapa tuannya. 这因为这第三个仆人没有正确的了解他的主人是如何的主人， Sehingga hamba ketiga ini tidak bisa mengerti arti kata dari mempercayakan akan talenta itu. 他也不理解这他主人是怎么样的信托给他责任。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan tentang talenta ini jelas sekali tidak mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh hasil kerja kita. 弟兄姐妹们，这个比喻没有教导我们是因为行为而得救。 Tetapi perumpamaan ini ingin lebih berfokus untuk menunjukkan bahwa kesetiaan itu adalah bukti dari pengenalan yang benar kepada Tuhan kita. 这是要强调，那我们对上帝的有忠心，那就是因为我们很正确的认识我们上帝。 Hamba pertama dan kedua menghasilkan buah karena mereka bisa mengenal tuannya dengan baik dan benar. 第一和第二位仆人，因为他们很正确的了解、认识他的主人，所以他们能结果子。 Pilihan perbuatan dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua untuk mengembangkan talenta itu benar karena mereka memang adalah bagian dari orang-orang yang percaya. 他们这第一和第二位的仆人，他们能够好好的在过程当中成长，因为他们有的信心，而他们忠心，而他们了解他们主人是谁。 Dan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada tuannya itu ditunjukkan dengan cara mereka bisa menghasilkan buah dari talenta-talenta yang dipercayakan kepada mereka. 靠着他们的信心，他们能结果子，就是将他的主人所信托的，他们能交账。 Sedangkan hamba ketiga tidak menghasilkan apa-apa karena benar-benar memang dari awal ia tidak pernah sungguh-sungguh mengenal tuannya. 第三位的仆人不能结果子，因为从开始他不真正的认识他的主人。 Hamba ketiga ini adalah hamba yang bukan bagian dari orang-orang percaya sebetulnya.
其实这第三位仆人不属于信徒。 Oleh karena itulah ada kisah ini bahwa ini adalah penghakiman akhir bahwa segala sesuatu akan dinyatakan, dibukakan kepada setiap kita. 这个是末日的审判，到那日的时候，每一个人所做的、所行的，也被揭露出来。 Di dunia ini kita nggak bisa tahu siapa yang hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. 在这个世上，我们不能看得出谁是第一位的仆人，谁是第二位，谁是第三位的仆人。 Tetapi di hari penghakiman nanti kita bisa tahu siapa yang hamba pertama, hamba kedua, atau hamba ketiga. 到末日的时候，我们才看得出哪一位是第一、第二和第三个仆人。 Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini mau menunjukkan bahwa buah itu bukan dasar dari keselamatan, tetapi buah adalah bukti dari iman yang sejati. 那果子不是这个信心的，不是这个得救的基础，而是我们信心的效果。 Jadi kalau mau balik kepada kisah hamba ketiga dihukum bukan karena hasilnya sedikit atau karena dia tidak menghasilkan apa-apa, tetapi karena ketidaksetiaannya itu, dia tidak menghasilkan apa-apa. 这第三位仆人被审判，不是说他没有结什么果子还是什么，可是因为他的信心，而他不忠心、不努力。 Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini Bapak Ibu? 我们从这个比喻能够学习什么呢？ Perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita satu kebenaran bahwa pengenalan seseorang akan Allah akan menentukan bagaimana orang tersebut menjalani kehidupan di dalam dunia ini. 对于我们对上帝的认识，会决定了我们怎么样的生活方式。 Pengenalan seseorang akan Allah menentukan bagaimana orang tersebut mempertanggungjawabkan hidup dan segala berkat dari Allah di dalam kehidupannya. 对一个人对上帝的认识，决定了他如何看待自己的人生，以及神所赐给他的福分。 Orang yang sungguh-sungguh merasakan dan mengenal Tuhan yang memberi hidup dan memberi segala berkat di dalam hidup, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan segala berkat itu di dalam kehidupannya. 一个人若真正的了解那赐恩给他、赐生命给他的主，而他不会白白的浪费他的在世界的一生。 Orang yang memiliki pengenalan yang baik atas Allah, maka dia akan mempertanggungjawabkan segala hidupnya di hadapan Tuhan. 一个真正理解、真正认识上帝的人，他会在他的生命中，在每个生活方式中来向上帝负责任。 Orang yang memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan akan selalu memakai hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan berfokus kepada bagaimana hidupku bisa menjadi berkat buat orang lain. 一个真正认识上帝的人，在他日常生活，在日常生活中，他不单为自己而做，为自己的利益，他也会想到别人的利益，怎么样成为他人的祝福。 Harta, bakat, kekayaan yang kita miliki oleh setiap orang pasti berbeda-beda. 我们每个人所领受的财富、恩赐，还有其他的情况，当然是不同的。 Talenta diberikan secara berbeda kepada ketiga hamba ini. 这三位仆人所领的银子不同， Bagaimana kita mempertanggungjawabkan akan talenta itu? 那我们怎么样来向神所赐给我们的银子负责任呢？ Seseorang yang memahami Allah sebagai Allah yang adil dan kasih akan terus bersyukur untuk setiap keadaan dalam hidupnya dan segala berkat yang diterima oleh hidupnya. 若我们相信我们所信靠的主是那公义、良善、充满慈爱的主，说我们每一天我们活着，我们会好好的应用他所赐给我们的。 Orang yang memahami Allah dengan baik, dia tidak akan pernah membanding-bandingkan hidupnya, talentanya dengan orang lain di sekitarnya. 当一个人真正的理解、认识上帝，他不会把他所领受的恩赐和别人所领受的恩赐相比。 Orang yang memahami Allah dengan baik dan benar akan terus berfokus hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. 一个真正认识、了解上帝的心的人，会继续或者只专注来荣耀神。 Jadi pertanyaannya buat kita saat ini, pertanyaan terpenting dari perumpamaan ini bukanlah tentang berapa talenta yang saya miliki. 这比喻的问题，最大问题不是说你所领的银子有多少， Tetapi pertanyaannya adalah tentang seberapa saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang telah mempercayakan hidup ini kepada saya. 那是我怎么样，我对这个上帝已经托付生命给我的主有什么？ Bapak Ibu, sebagai penutup, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. 耶稣基督是最完美的榜样。
Yesus adalah hamba yang baik dan setia yang bisa dipercaya oleh Bapaknya untuk mengerjakan karya keselamatan di dunia ini. 耶稣是天父所能信任，把他的大使命完整的人。 Yesus memakai seluruh kepercayaan dari Allah Bapaknya dengan maksimal dan dia mengembalikan segala kemuliaan itu bagi Bapaknya. 耶稣把那天父所托付他的责任，他完完全全的在父的面前能够交账。 Di dalam kesetiaannya Yesus harus naik ke atas kayu salib dan itu dilakukannya secara sempurna. 为了对父忠心，他愿意在十字架上完整了这个救恩。 Bapak Ibu saat ini sebagai orang percaya dengan kita terus berfokus kepada teladan Kristus sebagai hamba yang baik dan setia. 成为信徒，我们的焦点，我们要仰望这忠心土仆人，就是耶稣。 Dan juga dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, mari kita terus belajar untuk kita belajar sebagai terus berjuang menjadi hamba yang baik dan setia. 让圣灵帮助我们继续成为那忠心良善的仆人， Terus bangun pengenalan yang baik kepada Tuhan. 继续不断的学习，来怎么样更认识我们的主。 Mari di dalam situasi-situasi yang saat ini mungkin sedang ada di dalam situasi yang sulit, kita terus membangun akan pengenalan yang baik kepada Tuhan. 不论我们现在的情况如何，我们必须继续努力来更认识上帝。 Mari kita perbanyak membaca firman Tuhan, melayani Tuhan di gereja, dan mungkin juga datang di dalam persekutuan doa di hari Rabu. 我们要更殷勤读上帝的话语，来参与教会的侍奉，来参加祷告会。 Dan bukan justru sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. 不要再以别人的生活比较。 Mari kita terus berfokus mengenal Allah kita yang baik dan adil itu di dalam kehidupan kita. 让我们定睛仰望那公义、充满慈爱的神。 Dan jangan sibuk membandingkan talenta atau berkat kita dengan orang lain di sekitar kita. 我们不要再以别人所得到的恩赐而比较。 Mari kita terus belajar dari teladan Yesus Kristus sebagai hamba yang baik dan setia. 我们要学习耶稣基督的榜样，成为那忠心良善的仆人。 Supaya di hari penghakiman nanti Tuhan kita bisa mengatakan kepada kita sebagai hamba yang baik dan setia. 我们每个人盼望到末日的审判时，上帝会对我们每个人说：“你是忠心良善的仆人。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. ”我们祷告， Tuhan Allah yang baik dan penuh dengan keadilan. 那良善公义的主， Kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami. 我们感谢你，今天你的话语提醒我们每个人， Untuk kami hidup sebagai hamba yang setia dan baik. 我们要成为你忠心良善的仆人。 Biarlah teladan dari Yesus Kristus boleh terus menolong kami hidup di dalam dunia ini untuk kami terus berjuang menjadi hamba yang baik dan setia. 让耶稣基督所示下的榜样，是我们能学习，而成为我们每一天生活中的要学习的。 Tuhan terus tolong supaya dalam hidup kami terus berjuang untuk memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. 让我们不断的学习，更认识你。 Supaya di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan itu hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. 让我们的活着也是成为别人的祝福。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 我们谢谢你的话语， Tuhan tolong untuk kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. 让我们能把你的话语运行在我们日常生活中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。